बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मोहतरम, मैं आपको गुजरात से खुश आमदीद कहता हूँ और साथ ही अल्लामा सखावत हुसैन सुंदरालवी अमेरिका से मजहबी स्कॉलर को भी खुश आमदीद कहता हूँ। आज सैयद अब्सार हुसैन शाह की फैमिली के पास हम यहाँ पे मौजूद हैं, उनकी रिहाइशगाह पे, और हमारी खुशकिस्मती कि अल्लामा साहब यहाँ पे आए और आज इनसे बातचीत करते हैं एहलियान मदीना के हवाले से भी और अमेरिका में जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है उसके हवाले से भी बात करेंगे। तो मैं सलाम पेश करता हूँ अल्लामा साहब आपको। अलैकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तो आप बताइए कि गुजरात के हवाले से और पाकिस्तानी कम्युनिटी जो वहाँ पे अमेरिका में है उनकी खिदमत के हवाले से आपकी बेमिसाल जो है वो बातें हमें पहुँचती रहीं, यानी कि जो कोविड में आपकी खिदमत हैं उनको कोई बंदा भुला नहीं सकता, वो बेमिसाल हैं। और हमने लाइव आपकी वो उस पर देखा है कि एक एक दिन में 5-5 जनाजे, और आपने मिसाल कायम कर दी फ़राइज़ की अदायगी में और इसमें। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप कुछ अपनी ज़ुबानी कुछ बताएं नाज़रीन को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं सैयद जाहिद शहबाज साहब, सैयद आफ्ताब हुसैन शाह साहब और सहाफ़ी बिरादरी का शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने आज मीट दी प्रेस प्रोग्राम में मुझे गुजरात में दावत दी है। और मैं दुआ करता हूँ सैयद अब्सार हुसैन शाह साहब ख्वारिज़मी की मग़फ़िरत की, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद फरमाए, उनके फ़र्जंद को अल्लाह सेहत कुली अता फरमाए, और जितने भी सहाफ़ी भाई आज तशरीफ़ लाए हैं अल्लाह करीम आप सब की तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा फरमाए। क़ब्ल इसके कि मैं प्रोग्राम का आगाज़ करूँ, मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि जनाब जनरल तसव्वुर साहब के फ़र्जंद आगा जाफ़र जो आज इंतकाल फरमा गए हैं, अल्लाह दोनों बाप बेटे को जवारे नबी करीम और आले नबी करीम में जगह अता फरमाए। हजरात, जहाँ तक ताल्लुक़ है गुजरात का, गुजरात मेरा ज़ाती तौर पर इतना ताल्लुक़ है कि मुझे 99% लोग गुजरात ही का समझते हैं। मुझे शायद 1% लोगों को पता होगा कि मैं खुशाब से, इसलिए कि मेरी मोहब्बतें, दोस्तियाँ, अक़ीदत इंतहाई करीबी रहा है अहले गुजरात से। गुजरात के हमारे भाई जो अमेरिका में मुकीम हैं, बहुत ही मोहब्बती, बहुत ही हर दिल अजीज, काम आने वाले, वेल विशर्स, मुआविन तबीयत। जहाँ तक मदीना सईदा का ताल्लुक़ है, यहाँ से भी मेरी वाबस्तगी ज़माना तालिब इल्मी से 70 से मेरा ताल्लुक़ है मदीना सईदा के साथ। बहुत सारे यहाँ के उलमा मेरे साथ पढ़ते रहे, बहुत सारे मेरे अजीज़ हैं, बहुत सारे मेरे क्लास फेलोज़ हैं। सादात किराम जो जाफरी, ख़वारिज़मी सादात किराम हैं, इनकी जो खिदमत हैं ग्लोबल लेवल पर वो बड़ी अजीम है। और मैंने मोहम्मदीपुर और मदीना के सादात किराम को इंतहाई मुखलिस, अपने आबाओ अजदाद के मज़हब को आसन अंदाज में लोगों तक पहुँचाने का एहतमाम करने वाले और इंतहाई खैर खा पाया। जहाँ तक ताल्लुक़ है गुजरात का, गुजरात का डिस्ट्रिक्ट हमारे लिए काबिल मिसाल है। एक दूसरे की मदद करना, वतन से दूर जाकर अपने वतन वालों का ख्याल रखना, ये एक ऐसी सलाहियत है जो गुजरात वालों को बाकी अजला से मुमताज़ करती है। अगरचे मैं सियासी आदमी नहीं, सियासत वालों का भी गुजरात से जो ताल्लुक़ रहा है वो भी बड़े अहम रहे, ताहम मजहबी लोग भी बड़े अहम हैं, और समाजियात में भी गुजरात बहुत अहम है, और कल्चर भी गुजरात का बड़ा रिच कल्चर है। जब मैं बच्चा था
پہلی مرتبہ میں گجرات آیا تھا تو میں نے اس وقت جو مہمان نوازی تھی گجرات والوں کی وہ قابل تقلید دیکھی اور آج تک میں اس کا آئی وٹنس ہوں۔ اور کوئی بات پوچھنا چاہیں تو فرمائیں۔ یہ بتائیں کہ آپ امریکہ میں کافی عرصے سے مذہبی خدمات دے رہے ہیں، تو وہاں پہ آپ کے جو آپ نے خدمات دی ہیں اس میں غیر مسلم کو تبلیغ کی، اور ایسی تبلیغ کی کہ وہ آپ کی زبان سے، آپ کے تعلق سے، آپ کے کردار سے متاثر ہوئے، اور آپ کی زبان کے سے وہ اس طریقے سے ان کے اثر ہوا، تو ان میں کیا تبدیلی آئی، اس پہ حوالے سے کچھ آپ۔ میں 1990 میں امریکہ گیا تھا اور بحمداللہ اب تک میں نے 3123 لوگوں کو کلمہ پڑھا ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ ان میں کرسچن بھی ہیں، جیوز بھی ہیں، ہندو بھی ہیں، سکھ بھی ہیں، دائریے بھی ہیں، بدھ مت والے بھی ہیں، اور ان میں وہ لوگ بھی ہیں جو لاس تھے، یعنی مسلمان تھے مگر وہاں کی رنگینیوں میں ایسے گم ہو گئے تھے کہ وہ مذہب بھول گئے تھے۔ تو بحمداللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اللہ نے مجھے عزت بخشی کہ میرے ذریعے پادریوں نے بھی اسلام قبول کیا، میرے ذریعے رہبائیوں نے بھی اسلام قبول کیا، گردواروں کے جو انچارج تھے انہوں نے بھی میرے ذریعے اسلام قبول کیا، جو ٹیمپلز ہندوؤں کے ٹیمپلز میں جو سادھو تھے انہوں نے میرے ہاتھ پر اسلام قبول کیا۔ اللہ کا بڑا احسان ہے۔ کالجز میں، یونیورسٹیز میں، انسٹیٹیوٹس میں، حکومتی اداروں میں، کانگریس اور سینٹ میں، لوکل اتھارٹیز میں، میئر آفیسز میں، بحمداللہ ہم نے پولیس ڈپارٹمنٹ میں اسلام کا جو یونیورسل میسج تھا اس کو عام کیا، اور جو اسلامو فوبیا کا بھوت سوار تھا ویسٹ پر، اللہ نے ہمیں یہ ہمت دی کہ ہم نے اس کو آلموسٹ ختم کر دیا۔ حالیہ الیکشن میں 4 میئر مسلمان منتخب ہوئے۔ سپریم کورٹ میں پہلی مرتبہ ایک جسٹس خاتون مسلمان اپوائنٹ کی گئی ہے۔ کانگریس میں 2 ممبرز مسلمان پریکٹسنگ مسلم موجود ہیں۔ لوکل اتھارٹیز میں اور جو اسٹیٹس کے مختلف سینٹس اور اسمبلیز ہوتی ہیں ان میں بھی، سٹیز کونسلز کی جو اسمبلیز ہیں ان میں بھی ماشاءاللہ کافی مسلمان آ گئے ہیں۔ آرمی میں، یو ایس ملٹری میں، ایف بی آئی میں، پولیس میں بھی کافی مسلمان موجود ہیں۔ ہم نے یہ محسوس کیا ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے مسلمانوں کے مثبت اثرات نے امریکہ کی 50 ریاستوں میں، 50 کی 50 ریاستوں میں مثبت اثرات چھوڑے ہیں۔ جن جن علاقوں میں مسلمانوں نے کالونیز بنائی وہاں ڈرگ فری زونز ڈکلیئر کر دیے گئے، ٹیرر فری زونز ڈکلیئر کر دیے گئے، سوسائڈنگ مسلمانوں میں نہ ہونے کے برابر ہے، ڈومیسٹک وائلنس آلموسٹ مسلمانوں کے اندر ختم ہو رہا ہے۔ مسلمان مساجد میں، مراکز میں، اسکولز میں محبت اور عفو درگزر سے زندگی گزارتے ہیں۔ اس لیے اب اسلام کافی ترقی کر رہا ہے اور مسلمان بہت پاپولر ہو رہے ہیں۔ امریکہ میں مسلمانوں کا مستقبل درخشاں ہے، بلکہ کانگریس میں ایک کتاب ہے جس میں لکھا ہوا ہے کہ دی مسلمس بیفور کولمبس ان یونائٹڈ اسٹیٹس، امریکہ میں کولمبس سے پہلے جو ریڈ انڈین تھے وہ مسلمان تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کی تاریخ بہت پرانی ہے۔ ساؤتھ امریکہ میں بھی مسلمانوں کی کثرت ہے، کینیڈا میں بھی مسلمانوں کی کثرت ہے، نارتھ امریکہ اور ساؤتھ امریکہ میں اسلام یعنی کثیر تعداد میں مسلمان موجود ہیں۔
बहुत सारे चर्चेज बिक रहे हैं, वो मुसलमान खरीद कर मस्जिदें बना रहे हैं। मुसलमानों के संडे स्कूल, सैटरडे स्कूल, 5 डेज हाई स्कूल्स, इंस्टीट्यूट्स, कॉलेजेस और एक यूनिवर्सिटी भी, ईस्टर्न वेस्टर्न यूनिवर्सिटी अमेरिका में मौजूद है। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में इस्लाम के लिए और मुसलमानों के लिए चेयर्स ली गई हैं, कुछ खरीदी गई हैं, कुछ ऑनरेरी डोनेट की गई। इससे भी बहुत असर पड़ा है। अब प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स से लेकर और आम क्लर्क तक, सिटी क्लर्क तक इस्लाम से बहुत दिलचस्पी रखते हैं। उनके बेडरूम्स के अंदर और उनके घरों के अंदर, उनकी लाइब्रेरीज में कुरान भी होता है, हदीस की किताबें भी होती हैं, मोहम्मद व आल मोहम्मद अलैहिस्सलाम के तज़किरे भी मौजूद होते हैं। मैं समझता हूँ कि अमेरिका में बहुत ही तेज़ी के साथ इस्लाम फैला है और जो एंटी डेफिमेशन मूवमेंट मुसलमानों ने शुरू की वो बड़ी कामयाब हुई, और जो कार्टून वगैरह बनाए जाते थे मुख्तलिफ ममालिक से, उसको कंडेम किया गया और वो एफर्ट्स भी बड़ी कामयाब हुई। खुद अमेरिका के अंदर कोई ऐसी हरकत नहीं करता कि जिससे हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इहानत शुमार। जहाँ तक कोरोना वायरस का ताल्लुक है, 2 साल प्लस से हम इस मुसीबत से दो चार थे। अभी कुछ सुख का, चैन का सांस मिला है कि अभी अमवात कम हुई। जैसा आफ्ताब शाह साहब ने जिक्र फरमाया कि एक ज़माना वो था कि 7 जनाजे अहले तशीह के और 12 जनाजे, कुल 5 अहले सुन्नत के मिलाकर 12 जनाजे सामने रखे होते थे और मैं एक पढ़ाने वाला होता था। उसके बाद एक इमाम अहमद अली थे, उन्होंने और मैंने मिलकर काफ़ी मेहनत की। वो अहले सुन्नत के जनाजे पढ़ाते थे और मैं अहले तशय्युअ के। हाथ से मैंने गुस्ल भी दिए। उस ज़माने में, जिस ज़माने में हाथ से गुस्ल देना इम्पॉसिबल था, जब भाई भाई को छोड़ गया था, बीवी मियाँ को छोड़ गई थी, यानी डेड बॉडीज को, बेटा बाप को छोड़ गया था, हमने ऐसी मैयतें भी दफनाई कि सिर्फ हम मौलाना ही थे दफनाने वाले, कोई और वहाँ मौजूद नहीं था। मगर उन दिनों में भी अल्हम्दुलिल्लाह घबराए नहीं। मुझे एक मरतबा जब मैं निकलने लगा तो मुझे किसी दोस्त ने कहा कि क्यों मरना चाहते हो? तो मैंने कहा मरना तो वैसे भी है, अगर नेक नामी से मरेंगे तो कोई याद भी करेगा, कोई फातिहा भी पढ़ेगा, दुआ देगा। तो अगर डॉक्टर मरीजों की बहुतात की वजह से अस्पताल छोड़ दे तो वो ऑनेस्ट नहीं होता। मुजाहिद अगर मैदान छोड़ दे सख्तियों की वजह से तो वो दयानतदार नहीं होता। मौलाना अगर इस खतरे की वजह से मैदान छोड़ दे कि मैं मर जाऊंगा तो वो फिर मौलाना नहीं है। मौलाना को बहादुर होना चाहिए, मौत से डरना नहीं चाहिए। और हकीकत अमर यह है कि मौत इतनी करीब थी। अगर आप मुझे कहें कि आपने कितनी दफ़ा मौत को देखा है तो मैं कह सकता हूँ मैंने 177 मरतबा मौत को देखा, करीब से मौत को देखा है। एक जनाजा उठता था, वो दफना के आते थे, दूसरा तैयार होता था। बल्कि जो गोरखन थे वो मेरे नाम से और मेरी शक्ल से इतने वाकिफ हो गए कि एक दिन मैं नहीं गया तो उन्होंने कहा कि वो डॉक्टर क्यों नहीं आया। हम तो ये तवक्को करते हैं जो भी जनाजा आएगा डॉक्टर सामने खड़ा होगा। अल्लाह का एहसान था शाह साहब और बिरादरान कि अल्लाह ने मुझे इज्जत बख्शी और मैंने कोई खुद सनाई के लिए या कोई क्रेडिट लेने के लिए ये काम नहीं किया, अल्लाह के लिए किया। और शिया सुन्नी भाइयों की बिला तफरीक मैंने खिदमत की। मेरा इदारा अल मेहदी सेंटर, उसमें सुबह से लेकर शाम तक अगर 60 लोग नमाज पढ़ने आते हैं तो उसमें 50 लोग अहले सुन्नत होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने शिया सुन्नी की तफरीक अमेरिका में मिटा दी। मस्जिदों में, इमाम बारगाहों में शिया और सुन्नी मिल के जाते हैं। मिलादुन नबी के जुलूस में इकट्ठे होते हैं, आशूरा के जुलूस में इकट्ठे होते हैं। शिया आका करीम के लिए लंगर देते हैं, सुन्नी इमाम हुसैन के लिए लंगर देते हैं। मैं समझता हूँ कि जो मिसालें हमने अमेरिका में कायम की हैं इन 31-32 सालों में, इनको अगर हमारे भाई पाकिस्तान में कायम करें तो पाकिस्तान भी एक
बेहतरीन वहदत व इत्तेहाद का मरकज बन सकता है। किबला ये फरमाएं कि मतलब कोविड के दौरान जहाँ पे नेशनल डे मुख्तलिफ ममालिक के ख़त्म हुए, उन्होंने उनको परेड वो नहीं करने दी उस रोड पे न्यूयॉर्क के जहाँ पे उनका होता है, तो वहाँ पे आपको आके उन्होंने अशूरा के जुलूस का वो जो NOC दिया उसके बारे में कुछ नाज़रीन को बताया। जी हाँ, ये जब हमने अशूरा के जुलूस की बात आई तो पुलिस डिपार्टमेंट ने मुझसे ये कहा, क्योंकि मैं आशूर के दिन के जुलूस का बानी, तो खुद वो पुलिस चीफ मेरे पास आया मस्जिद में, तो पुलिस की इजाज़त से मैंने जुमा शुरू कर दिया था। कुछ अर्सा तो बिल्कुल इजाज़त नहीं थी, तो वो खुद आया और उसने माइक पकड़ा। उसने जुमा के बाद माइक पकड़ के एक बात कही कि आप आशूर के जुलूस निकालें, मैं आशूर के जुलूस में इब्तिदा से इंतहा तक खुद मौजूद रहूँगा, पुलिस भी मौजूद रहेगी। तो हमने उनको ये यकीन दिलाया था कि हम सोशल डिस्टेंस का ख्याल रखेंगे, सब लोग मास्क पहनेंगे। और आपको हैरत होगी कि उस दिन जो मास्क हमें दिया वो क्रिश्चियन ने दिया, क्रिश्चियन कम्युनिटी और क्रिश्चियन कम्युनिटी वो भी आपके भाई जायद शहबाज के जो दोस्त हैं उन्होंने हमें दिया, जोसेफ वगैरह ने, और उस पर लबैक या हुसैन लिखा हुआ। क्या बात। हमने अल्हम्दुलिल्लाह अमेरिका में ये फासले ख़त्म कर दिए, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। और यही फिजा हमें यहाँ भी कायम करनी चाहिए। और यहाँ की पुलिस से भी मैं कहूँगा कि इशू ना बनाया करें, ये छोटी छोटी बातों को हवा देते हैं, इशू बना देते हैं। मसलन ईद मिलादुन्नबी का जुलूस है, या आशूरा का जुलूस है, या अरबईन का जुलूस है, या अगर कोई वॉक करना चाहता है तो खामखा उस पर FIR दर्ज न करें। अमेरिका वालों से सीखें कि अमेरिका में कोई पाबंदी नहीं है, कतई तौर पर आप 365 दिन जुलूस निकाल सकते हैं। सिर्फ आपको मुतलका थाने में जाके इतला देनी होती है, फिजिकली जाएं या बाई फोन दें। वहाँ कोई लंबा चौड़ा परमिट का सिस्टम नहीं है, कोई लाइसेंस का सिस्टम नहीं है। ये तो बड़े अफसोस की बात है कि पाकिस्तान जो इस्लाम के नाम पर हासिल किया गया था, यहाँ पर इबादत के लिए परमिट की जरूरत है और शरारतों के लिए किसी परमिट की या लाइसेंस की जरूरत नहीं। किबला आपकी ज़िंदगी में काफ़ी सारी वहाँ पे वाक़यात जो है वो आपको याददाश्त में रहे होंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़ाहिर है आप तबलीग कर रहे हैं और जब जैसे ही कोई मुसलमान वो इस्लाम को कबूल करता है तो खुशी बेइंतहा होती है, लेकिन कोई ऐसा ख़ास जिस पे आपको बेइंतहा खुशी हो, वो उसके हवाले से कुछ बताएं हमें। बेइंतहा खुशी उस दिन हुई जिस दिन सदर बुश ने ऐलान किया, मेरे साथ उनका राब्ता हुआ था और मैंने उनके ऑफिस को ये डॉक्यूमेंटेशन भेजी थी कि सितंबर 11 में मुसलमानों का कोई हाथ नहीं है। ये जो सितंबर 11 में लड़के हाईजैकर थे, इनकी गर्लफ्रेंड्स थी और ये म्यूजिकल नाइट्स में जाते थे। मुसलमान ऐसे नहीं होते, मुसलमान मसाजिद में जाते हैं। तो मुझे उस दिन बड़ी खुशी हुई जब प्रेसिडेंट ने शाम को तकरीर में बाकायदा मेरा जिक्र किया और कहा कि मैं बड़ा थैंकफुल हूँ कि उन्होंने मिसकंसेप्शंस को मेरे जहन से रिमूव कर दिया है, कि हम ये समझ गए हैं कि ये जो दहशतगर्द थे या टेररिस्ट थे, हाईजैकर थे, ये प्रैक्टिसिंग मुस्लिम नहीं थे। दूसरी खुशी उस दिन हुई जब जेम्स रॉस, जो अमेरिका का ऑर्थोडॉक्स का दूसरा बड़ा बल्कि पहला बड़ा पादरी था और वो सदर बुश का ज़ाती तौर पे दोस्त था, जिस दिन उसने मेरे हाथ में कलमा पढ़ा उस दिन मुझे बहुत खुशी हुई। ये गोरा था और उसके बाद फिर वो मौलाना बना और फिर उसने अजान कही और उस दिन मेरी खुशी की इंतहा न रही जब उसने अल्लाह अकबर से लेकर और फिर 4 मरतबा अल्लाह अकबर कहा, 2 मरतबा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, 2 मरतबा अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह और फिर अशहदु अन्ना अमीर अल-मोमिनीन व इमाम अल-मुत्तकीन अली वलीउल्लाह वसी रसूलुल्लाह व खलीफतु बिला फस। और जब वो ला इलाहा इल्लल्लाह पहुंचा तो उस वक्त मुझे बेहद खुशी हुई और मैंने सर सजदे में रख दिया और मैंने अपनी माँ को दुआ दी, क्योंकि मेरी माँ कहती थी बचपन में
کہ اللہ تجھے اسلام کا سفیر بنائے گا. اس دن مجھے یقین ہو گیا کہ اللہ نے مجھے اسلام کا سفیر بنایا ہے. اور اس دن بھی بڑی خوشی ہوئی جب ایک دن بہکے ہوئے مسلمان نے، جو ایک پارٹی کا صدر بھی تھا، بہت بڑی پارٹی، وہ اقتدار میں تھی وہ پارٹی، اس نے اپنے بیٹے کی شادی 10 محرم کو رکھی. وہ پٹرول لینے کے لیے روکا تھا بروکلن میں، اس کی بیگم بھی ساتھ تھی. تو وہ دونوں میاں بیوی نیچے اتر آئے، مجھے ڈاکٹر صاحب کر کے سلام کیا. تو میں نے اس کا سلام کا جواب نہیں دیا اور اس کی بیگم کا جواب دے دیا. تو اس کی بیگم نے پوچھا کہ آپ نے میرے میاں کے سلام کا جواب نہیں دیا. تو میں نے کہا کہ جو امام حسین کی شہادت کے دن مجلس کی بجائے شادی رکھے گا، میں اس کو سلام کے قابل نہیں سمجھتا ہوں. اس میرے ایکشن نے اس میرے بھائی کو بھی تبدیل کر دیا اور اس نے توبہ کر لی. تو شکر خدا ہے چند ایسے موقع آئے کہ جس میں مجھے خوشی ہوئی. کرسچن کو جب میں نے کشتی اسلام پہ سوار کیا، یا بہکے ہوئے مسلمان کو جب میں نے توبہ کرائی، مجھے بہت خوشی. قبلہ، یہ خدمات جو ہیں آپ کی، یہ جو آپ نے ذکر کیا کہ آپ کو ماں کی دعا ہے کہ آپ مسلمانوں کے سفیر بنیں، تو میرا اسی حوالے سے بات کرنے کی جرت لیتے ہوئے میں کہہ رہوں گا کہ وہاں پہ اسلامی ممالک کے جو سفیر ہیں ان سے مل کے کشمیر کے مسلمانوں کے لیے اور فلسطین کے مسلمانوں کے لیے وہ اس وہاں پہ کیوں نہیں اس کو کام کیا جا سکتا کہ یہ ممالک بھی یہ اپنی آزادی کے حوالے سے اپنی بات کر سکے اور اپنی بات بنوا سکے. حقیقت امر یہ ہے کہ انگریز نے جب ہمیں بانٹا تو سفسٹیکیٹڈ طریقے سے بانٹا. بہت چالاک تھا. اس نے اپنی خفت جو یہاں سے اس کو ہم نے رخصت کیا، اس کی بڑی بے عزتی ہوئی. وہ یہ کہتا تھا کہ میں وہ حاکم ہوں کہ جس کی کنگڈم میں سورج غروب نہیں ہوتا. آج وہاں سورج نظر نہیں آتا، شرنک ہو کے اتنی کنگڈم رہ گئی. تو خفت تو اسے ہوئی. اس نے خفت کا بدلہ پہلے ڈیوائڈ اینڈ رول سے کر رہا تھا، شیعہ سنی کو لڑا کر، کرسچن مسلمان کو لڑا کر، یہودیوں مسلمانوں کو لڑا کر، ہندو مسلمان کو لڑا کر. پھر اس نے یہ سوچا کہ کیوں نہ ان کو میں ایسا سلسلہ بنا دوں کہ کشمیر کے مسئلے کو الجھا دوں کہ یہ لڑتے ہی رہ جائیں ساری زندگی اور ان سے یہ مسئلہ حل نہ ہو سکے. جہاں تک سفیروں کا تعلق ہے، میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے جتنے سفیر ہیں وہ بڑے دیانتدار ہیں، کسی بھی پارٹی کے. میں ان کی کوششوں کو، ایفرٹس کو اپریشیٹ کرتا ہوں. جہاں تک مسلم ممالک کا تعلق ہے، میں ان کی بھی جو جد و جہد ہے اس کو سراہتا ہوں. خاص طور پہ ایران نے بہت ساتھ دیا ہے کشمیر کا، اور یونائٹڈ نیشن میں ایران نے اعلان کشمیر کی آزادی کا نعرہ لگایا. ہندوستان کے جو مسلمان ہیں، اگرچہ وہ ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں بیچارے، مگر میں ان کو بھی اپریشیٹ کرتا ہوں. انہوں نے بھی باقاعدہ جب مودی آیا وہاں پر ایک کانفرنس میں انڈین مسلمانوں نے اسے بڑا بے عزت کیا اور بتایا کہ کس طرح مظالم وہاں پر یہ بنیا ڈھا رہا ہے، اور کس طرح گجرات وغیرہ میں مسلمانوں کو ذبح کیا جا رہا ہے، اور کس طرح کشمیر میں عزت و ناموس اور جان مسلمانوں کی محفوظ نہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ کشمیر کا مسئلہ حل ہو جائے گا. تھوڑا سا ہمیں دیگر ممالک کو اپنے ساتھ ملانا پڑے گا. دیگر اسلامی ممالک اگر سارے کے سارے ہمارے ساتھ مل جائیں تو انشاءاللہ کشمیر آزاد ہو جائے گا. علامہ صاحب، پاک وطن ٹی وی اور پاک وطن نیوز پیپر، روزنامہ پاک وطن، آپ کا بہت مشکور ہے کہ آپ نے اپنی مصروفیات میں سے ہمیں ٹائم دیا اور ہمارے ساتھ نشست کی. آئندہ کسی اگلے وقت میں پھر ہم آپ سے مستفید ہوتے رہیں گے. میں بھی شکر گزار ہوں پاک وطن ٹی وی، ڈیلی پاک وطن اور دیگر جو ہمارے بھائی یہاں پر ہیں، جی ٹی وی والے، ڈان نیوز والے، آن نیوز والے، جی این آئی نیوز والے اور اب تک والے، اور دیگر جو صحافی برادری گجرات کی تشریف فرمائے. میں فردن ہر بھائی کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور خاص طور پہ خانوادہ جناب خوارزمی صاحب مرحوم کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، ان کے فرزند کے، اور
زاہد شہباز صاحب کا بھی، آفتاب شاہ صاحب آپ کا بھی، اور جو یہ جوان بنا رہے ہیں ویڈیو وغیرہ علی مستحق صاحب، ان کا بھی بہت شکر گزار ہوں. اللہ کریم آپ سب کو زندہ و سلامت رکھے. بہت شکریہ.